Kintin. Smile dapat. Yan ba pinakamagandang smile? Ha? Video to. Naisantin kita. Video to. Ang hirap kaya. Hindi, babalikan kita ha. Uy, Doyle. Yung kid. Eh, kumakawak mo ang birthday celebrant. Mamay, ano? Ang gulo. Uy, pagod. Kay Dariel yan. Diyan. Kiss Lala. Hindi, kasi maliwanag dito. Yan. Asya, kiss Lala. Kiss Lala. Oh. Okay. Kala mo picture, video yun. Kiss Lala. Ay, maambal tol! Ay, ang dal-dalang inay. Dayel! Tintin! Para pang-cover. Leopold! Yan ah. Paano ko napapadala ni John sa Davao? I-upload mo. Sa YouTube? Kaya i-upload to? Yan lang yung keywords. Ayun, kaya sabihan natin. Lumang sino bawat keyword. Ayan, ayan. Kiss mo na dali! Kiss! At doon nagtatapos ang video ko! Kiss sa birthday celebrant!